Hello viewers, how are you? This is Syed Arshad with you again from Captain Zaike Restaurant, करामा दुबई. आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक मशहूर हस्ती को लेकर के यहाँ पे उनकी मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज पे रोशनी डालने के लिए, जिनका नाम है जनाब सैयद फरहान वास्ती साहब, जो काफ़ी तरह के दौर से गुजरे, जिन्होंने परेशानियों का सामना भी करा और माशाल्लाह से अपनी जुस्तजू और अपनी लगन से एक ज़ीरो से हीरो की तरफ पहुंचे अल्हम्दुलिल्लाह. और उनकी पर्सनालिटी पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहूँगा कि हर दौर से गुजरा हूँ, मुश्किल हो या आसान, क्या हर राह में छोड़ दिया एक नक्श कदम मैंने. वाह. आइए रूबरू होते हैं जनाब फरहान वास्ती साहब से. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया, टाइम देने के लिए. बहुत शुक्रिया. जनाब कुछ अर्ज कीजिएगा कि आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? सैयद अरशद भाई, मेरा ताल्लुक असल हम सादात बिलग्राम है. अच्छा. और फिर वो हमारे घर में एक लंबा सिलसिला है पीरी मुरीदी का. अच्छा. और फिर उस सिलसिले से हुआ ये कि बिलग्राम शरीफ से मसौली आना हुआ. फिर बचपना मेरा बॉम्बे बैंड्रा बॉय, बस एक छोटा सा यही तारुफ है. और फिर उसके बाद में मस्कत से दुबई का एक सफर. माशाल्लाह. जैसा कि आप माशाल्लाह से लैंग्वेजेस में और कल्चर से काफी ज्यादा मोहब्बत करते हैं और लैंग्वेजेस को के प्रमोशन में काफी काम किया है आपने जी. उस लगन के चलते हुए आपने माशाल्लाह एक तंजीम शुरू की जिसका नाम जश्न उर्दू. जी जी जी. उस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए प्लीज. एक्चुअली एक छोटी उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि जब मैं छोटा था तो स्कूल से जब आता था तो मसौली में जहाँ का मैं हूँ वहाँ बहुत बड़े बड़े नातिया मुशायरे होते थे सैयद अरशद भाई. और मैं जाहिर सी बात स्कूल से आने के बाद में फिर उसमें झंडियाँ और कनाते और वो फिर नीचे बैठ के मुशायरा रात भर सुनना. तो वो उसी में मैं बड़ा हुआ. फिर उसके बाद में 94 में जब मैं मस्कत पहुंचा और फिर 97 मैं दुबई आया तो यहाँ के मुशायरों को मैं देखता था और जाता था अपने दोस्तों के साथ में. एक ख्वाहिश थी कि कहीं ना कहीं हमको भी तहजीब, तमीज, तमद्दुम हमारा, और हम खासकर हमारी जबानें, मुझे कुछ जबानें आती हैं, पूरी तो नहीं आती हैं, अगर टूटी फूटी जबानें तो आती हैं. तो मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ कि जबानें एक माँ की तरह होती हैं. जिस तरह से एक बच्चे को अपनी जबान से और अपनी माँ से मोहब्बत होती है, उसी तरह जबानों का सिलसिला है. तो जाहिर सी बात है जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे हिंदी है, उर्दू है, तो ये हमारी एक गंगा जमनी तहजीब है. बिल्कुल. तो फिर कुछ दोस्तों के साथ में फिर 2009 में सबसे पहले हमने मुशायरा शुरू किया माशाल्लाह. और यहाँ पे उससे पहले एक मुशायरा होता था, काफी स्टैब्लिश मुशायरा था. उसमें अपनी जगह बनाना ये एक मुश्किल काम था, मगर जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है. और जिस तरह से आज हम जायके कैप्टन जायके के रेस्टोरेंट में, मैंने कितनी बार आपसे कहा मुझे बुलाइए खाने के लिए, आपने कहा नहीं वक्त दीजिए. तो आज आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ कि मैं कैप्टन जायके में मौजूद हूँ. और मेरे जितने भी चाहने वाले हैं, आपका दोस्त हो सैयद फरहान वास्ती सबसे गुजारिश कर रहा है कि प्लीज करामा बरदुबई आ जाएं. बिल्कुल. और मेरा नाम लेंगे ना तो कुछ डिस्काउंट भी मिलने वाला है. प्लीज. अच्छा. जिस तरह माशाल्लाह आपने काफी बड़ी हस्तियों के साथ भी काम किया, जिसमें कुछ चुनिंदा नाम मैं लूंगा जी, जिसमें जनाब जावेद अख्तर साहब, बिल्कुल, जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब, शबाना जी हो गए, इफ्तिखार आरिफ साहब हो गए, और हिंदुस्तान के मारूफ चक्रधर अशोक चक्रधर जी जी तो लोगों के साथ रहे. तो आपकी इंस्पिरेशन क्या रही? सर, कोरोना आपको पता है. बिल्कुल. जैसे मैं बचपन में था मसौली में, मुझे टीके के निशान लगे हुए हैं. अच्छा. तो वो चेचक का एक दौर था, वो तो मैंने देखा नहीं था, मैंने कोरोना देखा. और कोरोना में जाहिर सी बात है पूरी दुनिया आलम परेशान थी. उस परेशानी में रोजगार नहीं था और खासकर एक लंबी जमात थी हमारी शोरा की. तो एक पूरा एक शो था और उस शो के जरिए, वो शो का नाम था जश्न उर्दू के खास मेहमान. वो पूरा एक साल चला और बहुत उसने शोहरत कमाई, पूरी दुनिया में लोगों ने पजीराई की. और एक आर्काइव यूट्यूब पे है और मुझे इस बात का फख्र है कि उसको हमने किया. और मुझे पूरी उम्मीद है आने वाले 50 सालों डाउन टू द लाइन लोग उसको देखेंगे और उसके बारे में जिक्र करेंगे, क्योंकि बहुत सारे शोरा जो इस दुनिया में नहीं है, तनकीदकार जो इस दुनिया में नहीं है, वो लोगों का, उन लोगों का हमने जो है इंटरव्यू किया है और उसको सेव किया है. तो आप प्लीज जाएं, जश्न उर्दू के खास मेहमान जरूर देखें, आपको जरूर अपने फेवरेट पोएट्स मिल जाएंगे. जी शुक्रिया. आपकी इस इंस्पिरेशनल जो कहानी है और जो आपकी जर्नी है जिसको हम कहेंगे,
تو اس میں ماشاءاللہ سے اس میں نئے جو جنریشن ہے جی اس کو کافی انسپریشن ملے گی. تو میں چاہوں گا کچھ انسپریشنل الفاظ ان کے لیے میں پورا انسپریشنی اور موٹیویشنل ہوں. میں ایک چھوٹے سے اتنے پدے سے گاؤں سے, اس میں ایک لکھوری اینٹ کا گھر, میں ایک چھوٹی سی لکھوری اینٹ جو مسولی سے اور مسقط ہوتی دبئی پہنچی ہے الحمدللہ. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا ارشد بھائی, جہاں چاہ ہوتی ہے وہاں راہ ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں بہت آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں, سکسیس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. بالکل دیر از نو شارٹ کٹ آف سکسیس. آپ جس میں آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں, جس میں آپ کا پیشن ہے, آپ اپنے والدین کو کنونس کریں اور اس میں جائیں, ضرور آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ تعالی. پورے دل سے, ہمت سے, محنت سے کام. بس آپ کا پیشن دیکھ لیں نا. ذائقے کیپٹن ذائقے, سید ارشد اینڈ ٹیم, ڈاکٹر صاحب ہو گئے اور بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک پیشن ہے, کیونکہ آپ جس طرح سے, مجھے میرا ماننا یہ ہے سر, I'm sorry I'm taking little time but I have to tell you, کیونکہ کھانوں کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے. بالکل. کیونکہ اگر آپ اپنے دل سے, اگر آپ اپنے آئے ہوئے گیسٹ کو, مہمان کو نہیں کھلاتے تو وہ کھانا بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. اور میں اس سے پہلے ایک دفعہ آ چکا ہوں, آپ کو بنا بتائے ہوئے, میں بتا دوں آپ سب کو. اب جو ہے آفیشلی آیا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کو بھی دعوت دے رہا ہوں. تو ہم شکریہ ادا کریں گے ہمارے ڈاکٹر مناز صاحب جو ماشاءاللہ جی ہمارے پارٹنر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. ان کے تعاون سے یہ ذائقے ریسٹورینٹ آگے بڑھا الحمدللہ. میں ان کا بہت, ڈاکٹر مناز صاحب سے میری ملاقات ہوئی ابھی, آپ سب کی بھی ملاقات ابھی ہوگی انشاءاللہ. کھانے کے لیے بھی ہم جا رہے ہیں. میرا پسندیدہ کھانا آپ پوچھے میں بتا دوں, مجھے ارہر کی دال, سادے چاول, روٹی توے والی, پھلکے 2 اور اسٹو. ویسے تو بہت کچھ پسند ہے مگر یہ میرا بہت پسندیدہ. بلکہ میں گاؤں میں اکثر ماں سے کہتا, ماں بھات اور اسٹو بنا دیجیے. اچھا. اور آج ہم آپ کو افغانی پلاؤ اور گرل بھی کھلائیں گے. بالکل. اب آپ سب لوگ آئیں, لطف اندوز ہوں کھانوں سے اور شاعری سے. شاعری کے لیے ہم آ جائیں گے اگر آپ بلائیں گے. باقی کھانے جو ہیں وہ سید ارشد بھائی آپ کو بہت لذیذ کھانے کھلانے والے ہیں. جناب سید فرحان وسیع صاحب, آپ ماشاءاللہ یہاں پہ تقریباً 31 سال سے ہوئے ہیں. جی ہاں, 30 سال پلس ہو گئے. جی تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں کی خاص کر یہ یو اے کی اور دبئی کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے آپ کو؟ سر سب کچھ اچھا ہے دبئی میں. آئی لو دبئی. بلیو می, میں دنیا میں کہیں نہیں جانا چاہتا ہوں, میں صرف دبئی میں رہنا چاہتا ہوں. یہاں کی ہر چیز اچھی ہے. یہاں کے یو اے کے رولرز, خاص کر دبئی کے رولرز, میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. اور لاکھوں کروڑوں آپ کے ہندوستانی نہیں پوری دنیا کے لوگ شکر گزار ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے ہم لوگوں کو ایک اسپیس دی ہے, ایک جگہ دی ہے, اور وہ ڈریم کمز ٹرو. تو اس کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ سید فرحان صاحب آنے کے لیے. آپ کا شکریہ, بلانے کا بہت شکریہ, وقت دینے کے لیے. انشاءاللہ آپ کا پسندیدہ کھانا آپ کو سرو کیا جائے گا. میں واقعی میں بہت بھوکا ہوں. انشاءاللہ تعالی. چلیں پھر. آپ کا بہت شکریہ ہمیں دعوت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ. آپ کی پوری کیپٹن ذائقے کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھینک یو.